हाय फ्रेंड्स ओडिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण समस्त स्वागत। तेज लास्ट क्लास आम पढ़ते कौ विषय ना पृथ्वी आ सौरजगत विषय पढ़ते। तेज आज आम पढ़ा इतिहास विषय धारणा। ठीक अच्छे, इतिहास विषय सम्यक धारणा प्रथम आम जाना दरकार इतिहास कौन है केते प्रकार से विषय आम पढ़ा। तेज निश्चित भाव में ओटेट एगुटिक तुमको हेल्प कर क्लास गुड़िक जो मैंने विशेषकर ओडिया मीडियम रही इंग्लिश मीडियम पिला तुम फंडामेंटल क्लियर क्लास गुड़िक तुम्हें देखिपार। टोटाली आमर कोर्स कंप्लीट हम क्लास 6 आरंभ करके क्लास 10 पर्यंत जेतिक भी बुक्स अच्छी जेतिक भी सिलेबस रु आसो क्वेश्चन ओटीटी रे तो से सब विषय सब कवर करा जिवो। तेबे देखो जो मैंने ओटेट मटेरियल परचेज करने चाहूच ठीक अच्छे से मैंने मटेरियल परचेज कर जार कि डिटेल्स तुम स्क्रीन ले दे दिया जाइए। ठीक अच्छे से व्हाट्सएप नंबर में अधिक डिटेल्स जानापी तुम कांटेक्ट कर। तेबे चलो क्लास स्टार्ट करवा इतिहास विषय धारणा। देख प्रथम रही कौन स्टोरी टेलिंग मेथड रे प्रथम स्टार्ट कराई। देख दिने अजांक ठारो गप शुणा लिपि जिद करी बसिला। अजा लिपि को कहले मु तते आज गोटे नुआ गप कहूँ शुण। लिपि व्यस्त ही कहला शीघ्र कुह। अजा गप कहवा आरंभ करदे। तेबे आम देखा यूट्यूब पाखु बर्तमान स्टार्ट हम एक्चुअली अजा ताकू कौन गप कहते है। देख ग्रीस देश रे मन रख ये क्लास स्टार्ट होगा। ग्रीस देश रे जड़े शक्तिशाली राजा थिले तांको ना कौन थिला ना आलेक्जेंडर। मन रख आलेक्जेंडर कौ देश राजा थिले ना ग्रीक देश रे। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करने पर भारत अधिकार करने इच्छा कले। जिते से पृथ्वीर सब राज्य को जय कले कौन कले ना भारत को से कहले जे भारत को जय करेंगे। सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुवा राजा मानक मध्यरु दुई जन विख्यात थिले हैला। उत्तर पश्चिम पटे बुझिपाल अर्थात एटा हूँ आम भारत। देख मन कर ये भारत तो उत्तर पश्चिम पटे अर्थात यही कोण रे हैला। यही कोण रे कौन करते ना दुई जन विख्यात राजा माने शक्तिशाली राजा शासन करते। से भर कौन कौन थिला ना जनका ना थिला अंबी आ जनका ना थिला पुरु हैला। जड़े राजा ना थिला अंबी आ जनका राजा ना थिला पुरु। आलेक्जेंडर को भय करी अंबी तांकर शरण पशिले। आलेक्जेंडर को डरी जाई कौन कले अंबी तांको पाखरे आत्मसमर्पण करदेले बा तांको शरण मानले। किंतु पुरु जो थिले पुरु थिले वीर हैला। से आलेक्जेंडर सहित युद्ध करने स्थिर कले। यही युद्ध में पुरु सीना हारीगले बुझिपाल। पुरु हारीगले कहीं आलेक्जेंडर बहुत शक्तिशाली थिले। आउ आलेक्जेंडर ताको बंदी कले हैला। आलेक्जेंडर पुरु को जो बंदी कर से पचारे कौन पचारे तुम्हें मो ठारू किपरि व्यवहार आशा करुच। से पुरु उत्तर कौन कहले जड़े राजा अन्य जड़े राजा ठारू जेपरि व्यवहार आशा करें मु ठीक से भाई व्यवहार तुमको आशा करुच्ची है तुम ठार आशा करुच्ची। तेणु पुरुंकर मैंने देख से बंदी हो सारिक यही कथा कहते मत तुम राजा भाया ही व्यवहार दियो। तेणु पुरुंकर ये साहसिकता निर्भीकतार खुशी होगी आलेक्जेंडर कौन कले मुक्त करदे और राज्य को फेराई देले। तो ये आलेक्जेंडर पुरु विषय किसी धारणा। देख गप शुणी सारिकी अजा लिपि कौन पचारा अजा तुम एक केउठु जानिल। अजा उत्तर देले इतिहास रु बुझिपाल इतिहास रु। तो अजा कौटी जानी विषय ना इतिहास पढ़ी जानी। यापर लिपि अजा सहित इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारा और अजा से सब उत्तर देले। लिपि जो सब प्रश्न पचारि वो अजा किए उत्तर देते आस जाना है। तेणु इतिहास विषय तुम जान इतिहास क्या कहुए ना जहाँ कि आम पूर्व विषय बा अतीत विषय आम जो जानू से कौन कहुए आमर ताको इतिहास कहुए। ठीक अच्छे एवं आम देखा कौन रही तापरे इतिहास कहले कौन बुझ। देख इतिहास कहले कौन बुझा जाए। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर बुझिपाल। वर्तमान आमर जो पृथ्वी रे जेते भी मनुष्य देखुच तुम्हें समस्ते गोटे जातिर। वैज्ञानिक मान मत दियंती कौन ना आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे मन रख 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्यर सृष्टि होइतिला। किंतु ता पूर्व मनुष्यर रूप एपरी नथिला। 15 वर्ष पूर्व कौन थे ना मनुष्य मैंने बर्तमान देखा जमती से भली से माने नथिले। नु बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइछि। प्रथम पूर्व आमर जो पूर्वपुरुष माने थिले से माने कौन थिले ना से माने नु बानर थिले। तेणु से क्रमश विकास घटिकी मनुष्य आमे हेइछु हैला। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठ रे सही प्रकार नुर्बानर नाहांती। जो पूर्व जो आम पूर्वपुरुष माने जेपरि नुर्बानर हेकि थिले वर्तमान नाहांती से नुर्बानर। किंतु सही प्रकार कौन अच्छी ना गिबन अच्छा ओरांगटांग अच्छा गोरिला अच्छा है सिंपाजी अच्छा एम कहवाक गले आमर पूर्वपुरुष है एवं पृथ्वी देखा जाउछंती। गोरिलार देहर गठन
ଠିକ୍ ମଣିଷ ଭଳି ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ଗରିଲାର ଯେଉଁ ଗଠନ ଠିକ୍ ମଣିଷ ପରି। ଏହା ଛଡ଼ା ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ମେଳ ଖାଏ। ଗରିଲାର ଶରୀର ଗଠନ ମଣିଷ ପରି ଆଉ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମଣିଷ ପରି। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣେ ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମଣିଷ ଭଳି ଆଉ ଗରିଲାର ଶରୀର ହେଉଛି ଆମର କାହା ଭଳି ନା ମଣିଷ ଭଳି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର, ଗ୍ରାମ, ସହର ଓ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ କେମିତି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଚକ କେମିତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ହେଲା, ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଶିଖିଲେ, ଗ୍ରାମ ସହର କେମିତି ହେଲା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ଏହିସବୁ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ସେଇ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଇତିହାସ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମେ ଇତିହାସ କହୁଛେ। ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟୋରି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରୋ ହେଲା, ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ମନେ ରଖ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇତିହାସର ପଠନର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ। ଇତିହାସ ପଠନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଲାଭଦାୟକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ବା ଉପାଦେୟତା। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ବା ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଜାଣିପାରୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଅତୀତର କ'ଣ ଘଟିଛି ଆମେ ନିହାତି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ମନେକର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯଦି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିବା, ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ହେଲା, ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଅତୀତରେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବା ସେ ମଣିଷଟା କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ବା ସେ ଲୋକଟା ବା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ସେହି ଉପାଦେୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କିଭଳି ଥିଲା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି ଥିଲା ହେଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ କିଭଳି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଜାଣିକି କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ସବୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦରକାର ହେବନି, ଯେଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ତାର ମୂଳରୁ ଜିନିଷଟା ନ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହେଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଇତିହାସର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଇତିହାସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ହେଲା, ଇତିହାସ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇତିହାସ ଗପ ନୁହେଁ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ଇତିହାସ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ପ୍ରମାଣ ମିଳିକି ହିଁ ତାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଏହି ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ
तेज देखिए आम नेक्स्ट प्रत्नतात्विक जो आधार आम पढ़ले प्रत्नतात्विक आधार कौन देख ना प्रत्नतात्विक आधार भारतर विभिन्न स्थान रे माटी तले और माटी उपरे प्राचीन जुगर बहुविध ऐतिहासिक वस्तु अवशेष देखा मिले सेगुड़ी प्राचीन काल में विभिन्न कार्यकलाप घटनावली उपर आलोकपात करे। यही प्रत्नतात्विक आधार गुड़ी को चारि भाग विभक्त कराई यथा खदित बा लेखा बा लिपि जाक कौचे आम कीर्ति और कलाकृति भौतिक अवशेष बा मेटेरियल रिमेन्स जाक हुए आ मुद्रा ठीक अच्छे। बेसिकली देख प्रत्नतात्विक कौन जोटा कि माटी तल जो मिली है जिनस वस्तुवादी है वस्तु को लेकिन जो प्रमाण गुड़िक मिलूँ बा लेखा को लेकिन सेगुड़ी को ही प्रत्नतात्विक आधार कहुए। केते प्रकार चारि प्रकार गोटे खदित बा लेखा आकार में मिले गोटे कीर्ति बा कलाकृति आकार में गोटे भौतिक अवशेष आकार में गोटे मुद्रा आकार में। एवं देखिए आम खदित बा लेखा लिपि कौन है देख अतीतर विभिन्न घटना कार्यकलाप शासन प्रणाली सामाजिक प्रथा परंपरा और चलनी इत्यादि माटीर टाइल और इटा तंबापटा बा जहाँ ताम्र फलक कौचे पशु चमड़ा लुगा स्तंभ मंदिर कांथ पत्थर गछर पत्र और छाल तथा डालपत्र लिखाई देख जो अतीतर जो घटना कार्यकलाप शासन प्रणाली सामाजिक प्रथा परंपरा चलनी ये सब कौन लिखाई ना माटीर टाइल हो कि इटा हो कि ताम्र फलक हो कि पशु चमड़ा लुगा स्तंभ मंदिर कांथ पत्थर गछपत्र छाल यही सब जगह लिखाई सेगुड़िक आज देखा मिले जो पुराण लेखाई रही से आज मिले ओडिशा रे भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ है आ गंजाम जौगढ़ बुझिपार भुवनेश्वर धौली और गंजाम जौगढ़ ठारे पत्थर उपर आज को प्राय 2200 वर्ष तलर लेखा देखा मिले। यह छड़ा ईरान इराक मिसर चीन ग्रीस तथा आम देशर विभिन्न स्थान अतीतर घटनावली संपर्कित लेखा मान देखा मिले। तापर सेकेंड आसला कौन ना कीर्ति आउ कलाकृति देख कोणार्क मंदिर देख तेरे तुम देखिपो जे आमर जो रही लिपि और कलाकृति कि भाव में आग काल देख ये भाव में है ताल बोर्ड लेखा हो देख आउड़ा पत्थर लेखाई तो यही भाव में आमर खदित लेखा बा लिपि। एबे देख आमर कीर्ति और कलाकृति देख जमी कोणार्क मंदिर आम देश में अनेक ऐतिहासिक कीर्ति यथा मंदिर बुझिपाल मंदिर दुर्ग आउ राजप्रसाद ता सहित स्तूप मठ इत्यादि देखा जाए। ये सब निर्माण समय निर्माणकर्ता विषय आम जापर कि जाना जदि इतिहास नथिबो किए निर्माण करते क्यों समय निर्माण करते कि निर्माण करते से सब आम इतिहास ही जापर है। या छड़ा एसबूर सेते बेलर सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और वैज्ञानिक चिंताधारा उपरे अनेक तथ्य मिलता है। देख ये जो सब जिनस गुड़ी कोणार्क मंदिर हो कि उदयगिरी पहाड़ गुंफा हो तो यही सब देखिए हम जापर है जे पुराण बा इतिहास जुगरे माने इतिहास काल में कौन कि धर्म थिला कि सांस्कृतिक थिला कि इंजीनियर मैंने से काम करते वैज्ञानिक चिंताधारा कि तो सब यही जिन देखिए आम से ऑब्जर्व कर कौन जाना सब आम इतिहास ही जापर। एवं 3 नंबर आसला देख भौतिक अवशेष कौन ना प्रत्नतात्विक खनन बा खोला है खोला बेले अनेक माटी पात्र धातु पात्र हाथ तैयारी अलंकार अस्त्रशस्त्र मूर्ति इत्यादि मिलता है। एगुड़ी को अनुधान कले अतीतर घटना व कीर्ति संपर्क अनेक तथ्य मिलता है। आगे आम पढ़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बा सिंधु सभ्यता से सब कि सब जिन मिली देखले आम सब जापर है। तेरे चतुर्थ है मुद्रा देख इतिहास जानवर प्राचीन मुद्रा विशेष भाव में साहाय्य करें। यह केवे क्यों शासकों द्वारा प्रचलित होता से समय अर्थनीति बेपार वाणिज्य साम्राज्यर विस्तृति आदि किपरि थिला तत्संपर्कित अनेक तथ्य प्राचीन मुद्रा गुड़िक मिलता है। देख गोटे सब प्राचीन मुद्रा गुड़ देखिए तुम जापर मुद्रा कौ राजा करते केते वर्ष पुराणा क्यों समय प्रचलित होता तेणु मुद्रार आम जापर। तेणु प्रत्नतात्विक विभाग देख चारि भाग रहा है। एवं आम देखा नेक्स्ट कौन नेक्स्ट हूँ कौन साहित्यिक आधार प्रत्नतात्विक आधार तो गला एवं साहित्यिक आधार देख अतीतर विभिन्न घटना जानवर पुरातन साहित्य को आम अनेक साहाय्य करते साहित्य भी आमको साहाय्य करे। यही साहित्य आधार को 3 भाग विभक्त कराई यथा धर्म संबंधी साहित्य ऐहिक साहित्य और परिव्राजक बरणी। एवं देखिए आम धर्म संबंधी साहित्य कौन देख जो साहित्य विशेष भाव में धर्म विषय आलोचना होता है सेगुड़ी को धर्म संबंधी साहित्य कहुए है। यही साहित्य विभिन्न धर्म कथा उपरे आधारित वेद उपनिषद पुराण महाभारत रामायण इत्यादि ग्रंथगुड़िक यही साहित्यर अंतर्भुक्त। एगुड़िकर अतीतर धर्म सामाजिक व्यवस्था आउ कौन ना राजनैतिक अवस्था विषय अनेक तथ्य मिलता है यही धर्म संबंधी साहित्य है। तापर नेक्स्ट कौन देना
ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ସମୟର ସମାଜ ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଭାରତକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ବିବରଣୀ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣରେ ବିବରଣୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଲା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଏହିସବୁ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଥିଲେ, ଫାଁସିଆ ଥିଲେ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବୁତ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଜଣ ଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁଏନସାଙ୍ଗ କହୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇତିହାସକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ତିନି ଭାଗରେ ଇତିହାସକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ହେଲା। ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ସବୁ ମାଟିପାତ୍ର ହେଲା, ପୁରା କାଳର ସବୁ ମାଟିପାତ୍ର ମିଳିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ତ କିଛି ରଖିପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା, ସେମାନେ କିଭଳି ଚଳୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ା ନିର୍ଭର କରେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିପାତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ହାତ ହତିଆର, ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଆଦିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ହେଲା। ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କୁଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେଇ ଚିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଏକା। ଏହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲା, ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ। ଯାହା ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ବା ଚିତ୍ରରୁ ବା ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ରରୁ, ସେହିସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏବେ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଗଲା ହେଲା। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଓ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ିଥିବା ସଭ୍ୟତା ଏକ ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ, ଏଇ ତ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ତ ଲେଖାପଢ଼ା ତ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ନା ସେଇ ମାଟି ତଳୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ତ ସେଇ ସବୁରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବା ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ନା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କ'ଣ, ଦେଖ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର, କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ ତଥା ପଟା, ତାଳପତ୍ର, ମାଟିପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏବେଳକୁ ଲୋକ ଲେଖା ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପଢ଼ିପାରିଲେ ହେଲା, ଆମେ ସେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ସବୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଇଲେ ଲେଖି ପକାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଦେଖ
ଯେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀର ହେଲା ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ଭାଗ କରିଦେବା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ତ ଏଇ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ଅଛି 3 ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ସମାନ जो आफ्रिका यूरोप आउ ऑस्ट्रेलिया जगह रहा तो एमानकर आमर भारतर दूरता प्राय समान प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िक भारतर सीमा को लगी और भारत ठार अनित दूर रही जो प्राचीन समय जो गुड़िक जो देशगुड़िक विकास घटी जो सभ्यता गुड़िक विकास घटी से जो सभ्यता गुड़िक कौन ना आइदर भारत में कि भारत पाखे कि भारतर बहुत कम दूर से गुड़िक अवस्थित एवं देखिए आम भारतर प्राकृतिक विभाग ना ना आगे देख केउं केउं देश गुड़िक माने इंडिया तो थिला इंडस वैली बा कौन सिंधु घाटी सभ्यतार लोक मैंने से से समय आउ कौ देश सभ्यता गढ़ी उठा चीन ईरान है इराक इस्राएल मिसर ग्रीस युड़िक सब आम अनेक अल्प दूर में अवस्थित आउगुड़िक ही कौन होता ना सब सिविलाइजेशन बा सभ्यता गढ़ी उठा प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल विभक्त कराई सेगुड़िक होउछि देख टिके जियोग्राफी पशिगला भितर एटी सेगुड़िक होउछि हिमालय पार्वत्य अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल उपकूलस्थ समतल अंचल और समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह एगुड़िक मध्य केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत्तम और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल केन्द्र जो मालभूमि बा सेंट्रल इंडिया जो मालभूमि अच्छी सेगुड़िक सबुठार कौन बड़ आउ मरुभूमि हूँ सबुठार छोट देख ये हूँ आमर भारतर मैप है जापर जियोग्राफिकली मैप एटा तेज आम देखा बर्तमान कौन रही ना प्राकृतिक वैशिष्ट्य कौन रही भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग अनेकांश प्रभावित कर भारतर 4 गोटी प्रधान प्राकृतिक अंचल रही से गुड़िक कौन ना पार्वत्य अंचल नदी उपत्यका अंचल जंगल आ उपकूलवर्ती समचल अंचल यहाँ हूँ 4टा हूँ कौन आम प्रधान प्राकृतिक अंचल है पार्वत्य नदी जंगल आ उपकूलवर्ती समतल अंचल तो पार्वत्य अंचल कौन देख पार्वत्य अंचल कौन ना भारतर उत्तर सीमार अवस्थित अति उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करुच्ची जो एशिया महादेश केन्द्र एशिया महादेश भारत को किए पृथक करमर हिमालय है हिमालय पृथक करुच्ची हिमालय पर्वतमाला पाददेशीय अंचल उपत्यका अंचल मृत्तिका उर्वर एवं जल संपदे परिपूर्ण यही सब सुविधा थिबारु एही अंचल कृषि उपयोगी घन जनबसति पूर्ण जेहेतु हिमालय पाददेश हिमालय परे परे सेठी सफिशिएंट जल मिले है आ उर्वर मृत्तिका तेणु सेठी कौन कृषि गढ़ी उठे आई अंचल कौन हुए आमर अधिक लोक मैंने बास करती जमीक उत्तर प्रदेश हो बिहार हो देखिए से सब कौन जनसंख्या बहुत अधिक कहीं सब हिमालय पाददेश में अवस्थित आगुड़िकर मृत्तिका बहुत उर्वर है आठी कृषि भल भाव होता लोक संख्या से अधिक अति उच्च हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम कर उत्तर दिग को भारत को प्रवेश करने कष्टर उत्तर दिग भारत को प्रवेश करने बहुत कष्टर किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्व पार्वत्य अंचल केतेक संकीर्ण गिरिपथ रही यही पद्धति विभिन्न समय आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक मैंने भारत को पशि आसती से आसिया फल चलनी दर्शन भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि दक्षिण भारत मालभूमिर पूर्व पार्श्व पूर्वघाट पर्वतमाला है आ पश्चिम पार्श्व पश्चिमघाट पर्वतमाला रही जो भारत रही दक्षिण भारतर एपट रही पूर्वघाट पर्वतमाला और ये रही पश्चिमघाट पर्वतमाला पश्चिमघाट पर्वतमाला भारतर मध्य भाग दक्षिण प्रांत जाए विस्तृत पश्चिमघाट पर्वतमाला अंचल प्रचुर वर्षा होता है यही जो एरिया ना बहुत वर्षा होता है यह जंगल घनपूर्ण यह घन जंगलपूर्ण यह छड़ा दक्षिण भारत में अधिकांश अंचल पहाड़िया आ मृत्तिका अनुर्वर किंतु खनिज संपद परिपूर्ण एरिया मृत्तिका अनुर्वर चाषपाई एत उपयोगी नुहे कि खनिज संपत्ति बा खनि विभिन्न प्रकार खनि सब भर्ती की रही एवं देखिए आम नदी उपत्यका है नदी उपत्यका कौन आम देश में हिमालय पार्वत्य अंचल दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल रही है जो आमर देख यहाँ हूँ हिमालय बुझिपाल हिमालय जो आम हिमालय रही जो यही हिमालय आउ यहाँ हूँ दक्षिण भारत यही जो एरियाटा ना समतल रही है बहुत गुड़े समतल भूमि रही सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आदि चिरसता नदी गुड़िकर पटुमाथि द्वारा यही समतल अंचल सृष्टि ये सब सिंधु है
ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଣି ସବୁ ପଟୁମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭାରତରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନେ କେଉଁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ନା ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରୁହନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ନା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉପକୂଳରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ନୁହେଁ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି ହେଲା, ଦେଖ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି, ତ ଏହିସବୁ ଏରିଆରେ ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏହି ଏରିଆଟା ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏହି ସମତଳ ଗୁଡ଼ା। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲା, ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳରେ ଗଠିତ। ଦେଖ, ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆସିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆରବ ସାଗରରେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆଜିକା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକ ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆମେ ପାଇଲେ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ, ତାପରେ ଐତିହାସିକ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲାସ୍ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ତୁମେ ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସହିତ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ, ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।